My name is Rosiana. My name 221046898. I am from class Accounting D. I will write my midterm exam assignments in English and Indonesian. How accounting works? Accounting is one of the key functions of almost any business. It might be handled by a bookkeeper or an accountant at a small firm or by civil finance department with dozens of employees at larger companies. The report generated by various streams of accounting such as cost accounting and managerial accounting are invaluable in helping management make informed business decisions. The financial statement describes a large company's operation, financial position, and cash flows over a particular period are consist and consolidated report based on thousands of individual financial transactions. As a result, our professional accounting designation are the culmination of years of study and research examination combined with a minimum number of years of practical accounting experience. History of accounting. The history of accounting has been around almost as long as money itself. Accounting history dates back to ancient civilization in Mesopotamia, Egypt, and Babylon. For example, during the Roman Empire, the government had detailed record of its finance. However, modern accounting as a profession has only been around since the early 19th century. Luca Pacioli is considered the father of accounting and bookkeeping due to his contribution to the development of accounting as a profession. An Italian mathematician and friend of Leonardo da Vinci, Pacioli published a book on the double entry system of bookkeeping in 1494. By 1080, the modern profession of accounting was full formed and recognized by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. The institute created many of the systems by which accountants practice today. The formation of institute occurred in large part due to the industrial revolution. Merchants not only needed to track their record but sought to avoid bankruptcy as well. The Alliance for Responsible Professional Licensing, or ARPL, was formed in August 2019 in response to a series of state regulatory proposals making their requirement to become a CPA more lenient. The RLPL is a coalition of various advanced professional groups including engineers, accountants, and architects. Types of accounting. Accountants might be tasked with recording specific transactions or working with specific sets of information. For this reason,
There are several broad groups that most accountants can be grouped into. Financial accounting. Financial accounting refers to the process used to generate income in annual financial statements. The result of a financial transaction that occurred during an accounting period are summarized in the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The financial statements of most companies are audited annually by an external CPA firm. For some, such as publicly traded companies, audits are a legal requirement. However, lenders also typically require the result of an external audit annually as part of their debt covenants. Therefore, most companies will have annual audits for one reason or another. Managerial accounting. Managerial accounting uses most of the same data as financial accounting, but is organized and utilizes information in different ways. Namely, in managerial accounting, an accountant generates monthly or quarterly report that a business management team can use to make decisions about how the business operates. Managerial accounting also encompasses many other fields of accounting, including budgeting, forecasting, and various financial analysis tools. Essentially, any information that might be useful to management falls underneath this umbrella. Cost accounting. Just as managerial accounting helps business make decisions about management, cost accounting helps business make decisions about costing. Essentially, cost accounting considers all of the costs related to producing a product. Analysis manager, business owner, and accountants use this information to determine what their products should cost. In cost accounting, money is cast as an economic factor in production, whereas in financial accounting, money is considered to be a measure of a company's economic performance. Tax accounting. While financial accountants often use one set of rules to report financial position of a company, tax accountants often use a different set of rules. These rules are set at federal, state, or local level based on what return is being filed. Tax accountants balance compliance with reporting rules while also attempting to minimize a company's tax liability through thoughtful strategy decision-making. Tax accountants often oversee the entire tax process of a company. The strategic creation of the organization chart, the operation, the compliance, the reporting, and the maintenance of tax liability. The accounting profession. While basic accounting functions can be handled by a bookkeeper, advanced accounting is typically handled by qualified accountants who process designations such as Certified Public Accountant or CPA or Certified Management Accountant or CMA in the United States. In Canada, there are three legality designations: the Chartered Accountant or CA,
Certified General Accountant or CGA, and Certified Management Accountant or CMA have been unified under the Character Profession Accountant or CPA designation. A major component of the accounting professional is the Big Four. These four largest accounting firms conduct audit, consulting, tax advisory, and other services. These firms, along with many other smaller firms, comprise the public accounting firm that generally advise financial and tax accounting. Cara kerja akuntansi. Akuntansi adalah salah satu fungsi utama dari hampir semua bisnis. Ini mungkin ditangani oleh pemegang buku atau akuntan di sebuah perusahaan kecil atau oleh departemen keuangan yang cukup besar dengan lusinan karyawan di perusahaan besar. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai aliran akuntansi seperti akuntansi biaya dan akuntansi manajerial sangat berharga dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang tepat. Laporan keuangan yang meringkas operasi perusahaan besar, posisi keuangan, dan arus kas selama periode tertentu adalah laporan ringkas dan terkonsolidasi berdasarkan ribuan transaksi keuangan individu. Akibatnya, semua penunjukan akuntansi profesional adalah puncak dari studi bertahun-tahun dan ujian ketat yang dikombinasikan dengan pengalaman akuntansi praktis selama beberapa tahun. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah ada hampir sepanjang sejarah uang itu sendiri. Sejarah akuntansi berasal dari peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Babilonia. Misalnya, selama Kekaisaran Romawi, pemerintah memiliki catatan keuangan yang terperinci. Namun, akuntansi modern sebagai profesi baru ada sejak awal abad ke-19. Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi dan pembukuan karena kontribusinya terhadap perkembangan akuntansi sebagai sebuah profesi. Seorang ahli matematika Italia dan teman Leonardo da Vinci, Pacioli menerbitkan sebuah buku tentang sistem pembukuan entry ganda pada tahun 1494. Pada tahun 1880, profesi akuntansi modern sepenuhnya dibentuk dan diakui oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. Lembaga ini menciptakan banyak sistem yang digunakan akuntan saat ini. Pembentukan institut terjadi sebagian besar karena revolusi industri. Pedagang tidak hanya perlu melacak catatan mereka, tapi juga berusaha menghindari kebangkrutan. Alliance for Responsible Professional Licensing atau ARPL dibentuk pada Agustus 2019 sebagai tanggapan atas rangkaian proposal deregulasi negara yang membentuk persyaratan untuk menjadi CPA lebih lunak. ARPL adalah koalisi dari berbagai kelompok profesional tingkat lanjut termasuk insinyur, akuntan, dan arsitek. Jenis akuntansi. Akuntan dapat ditugaskan untuk mencatat transaksi tertentu atau bekerja dengan kumpulan informasi tertentu. Untuk alasan ini, ada beberapa kelompok besar yang sebagian besar akuntan dapat dikelompokkan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengacu pada proses yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan interim dan tahunan. Hasil dari semua transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi dirangkum dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sebagian besar perusahaan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan publik eksternal
Untuk beberapa seperti perusahaan publik, audit adalah persyaratan hukum. Namun, pemberian pinjaman biasanya juga mensyaratkan hasil audit eksternal setiap tahun sebagai bagian dari perjanjian utang mereka. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan akan mengadakan audit tahunan karena satu dan lain alasan. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial menggunakan banyak data yang sama dengan akuntansi keuangan, tetapi mengatur dan memanfaatkan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dalam akuntansi manajerial, seorang akuntan menghasilkan laporan bulanan atau tribulanan yang dapat digunakan oleh tim manajemen bisnis untuk membuat keputusan tentang bagaimana bisnis beroperasi. Akuntansi manajerial juga mencakup banyak aspek akuntansi lainnya, termasuk penganggaran, peramalan, dan berbagai alat analisis keuangan. Pada dasarnya, setiap informasi yang mungkin berguna bagi manajemen berada di bawah payung ini. Akuntansi biaya. Sama seperti akuntansi manajerial membantu bisnis membuat keputusan tentang manajemen, akuntansi biaya membantu bisnis membuat keputusan tentang penetapan biaya. Pada dasarnya, akuntansi biaya mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan produksi suatu produk. Analisis, manajer, pemilik bisnis, dan akuntan menggunakan informasi ini untuk menentukan harga produk mereka. Dalam akuntansi biaya, uang berperan sebagai faktor ekonomi dalam produksi. Sedangkan dalam akuntansi keuangan, uang dianggap sebagai ukuran kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi pajak. Sementara akuntan keuangan sering menggunakan satu set aturan untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan, akuntan pajak sering menggunakan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan-aturan ini ditetapkan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal berdasarkan pengembalian apa yang diajukan. Akun pajak menyeimbangkan kepatuhan dengan aturan pelaporan sambil juga berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan melalui pengambilan keputusan strategis yang bijaksana. Seorang akuntan pajak sering mengawasi seluruh proses pajak perusahaan, pembuatan strategis bagan organisasi, operasi, kepatuhan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak. Profesi akuntansi. Sementara fungsi akuntansi dapat ditangani oleh pemegang buku, akuntansi tingkat lanjut biasanya ditangani oleh akuntan berkualifikasi yang memiliki sebutan seperti Certified Public Accountant atau CPA dan Certified Management Accountant atau CMA di Amerika Serikat. Di Kanada, 3 sebutan warisan, Chartered Accountant atau CA, Certified General Accountant atau CGA, dan Certified Management Accountant atau CMA telah disatukan di bawah penunjukan Chartered Professional Accountant atau CPA. Komponen utama dari profesional akuntansi adalah 4 besar. Keempat kantor akuntan terbesar ini melakukan audit, konsultasi, penasihat pajak, dan layanan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bersama dengan banyak perusahaan kecil lainnya terdiri dari bidang akuntan publik yang umumnya menyarankan akuntansi, keuangan, dan pajak.